प्रत्यक्ष गणतंत्र नहले परोक्ष गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम तो तुम जान रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी माने कौन सीटा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली आसपे 3 मार्क आइले तुम कौन लिख केमती लिख तो प्रथमे तुम तार जदि प्रत्यक्ष गणतंत्र आसला तो प्रथमे प्रत्यक्ष गणतंत्र कौटी आरंभ है ग्रीक रो एथेन्स 2000 वर्ष तले तापरे तार मीनिंग लिखिबो नहीं जो गणतंत्र व्यवस्था रे लोक माने प्रत्यक्ष भाव सरकार रे अंशग्रहण करती तापरे एग्जाम्पल लिखिबो वर्तमान स्विट्जरलैंड रे यह प्रचलित आउ एक्स्ट्रा जो जानी तो ताहले तमे एमती लिखि पारिबो जे यार 3टी कि 5टी साधन अच्छे पिलाने तो तुम 3टा हेल्ले एटलिस्ट मेंटेन करवा कौन सीटा गणभोट गण उद्योग प्रत्याहार पॉइंट शेष करदेव बढ़िया मार्क मिल सेटा का जब मन कर तुमको प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली पचारा तो लिख यार अन्य नाम हूँ कौन परोक्ष गणतंत्र राइट। तो जोठारे लोक माने जो सरकार व्यवस्था लोक माने परोक्ष भाव अंशग्रहण करते कहीं सरकार गठन में ताको परोक्ष गणतंत्र कह जाए किंतु प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोला बेलू टिके बागे लिख केमती लिख जो गणतंत्र व्यवस्था रे लोक माने निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधि बाछंती ए पदटा यूज करवा प्रतिनिधि बाछंती उक्त प्रतिनिधि माने सरकार गठन करी शासन परिचालन करते उक्त प्रतिनिधि माने सरकार गठन करी शासन परिचालना करते तापर एग्जाम्पल लिखिदेव इंडिया यूएसए ए श्रेणी अंतर्भुक्त आ वैशिष्ट्य लिख बोले कौन कर तुम गणतंत्र जो वैशिष्ट्य 3टा वैशिष्ट्य काटिक लिखिदेव जमीक एक पॉपुलर सॉवरेंटी बोले जनप्रिय सार्वभौमिकता 2 सहनशीलता 3 जनमत को सम्मान दिया जाए 4 नागरिक मानकर अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षा कर जाए 5 आईन शासन अटे तुम जो पार्थ लिखिपार गोटे 4टा कि 5टा लिख खाली एंडिंग पॉइंट केमती कर 3 मार्क का क्वेश्चन है टे ट्राए कर बोले 90% एबव मार्क हो पिला तुम ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी गणभोट कहले कौन बुझ देख यह प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य साधन बा उपादान अटे बोले फर्स्ट लाइन लिख सेकेंड लाइन रे मीनिंग लिख ना सेठाकार व्यवस्थापिका आईन तैयारी करने पूर्वरु उक्त विषय उपरे लोकमानंकर जनमत संग्रह करिथाए एही विधान को गणभोट कह जाए राइट। वर्तमान स्विट्जरलैंड रो कैंटोनेंट गुड़ाक यह प्रचलित होछि यह गणतंत्र को अधिक विशुद्ध करिथाए एति लगिदले सरी पिला माने ओके। इंग्लिश रे रेफरेंडम मीन्स रिफर टू बोल लिटरेरी मीनिंग हम जानथि बाछि इट्स a process in which indirect it is a device of direct democracy बोल लिख दबो तापर लिखो in which the legislature in direct democracy while making law before making law it refers to the people to take their opinion on this concern and then it is made prevailing in Switzerland। next question what is recall माने प्रत्याहार कहले कौन बुझ यहाँ भी तो पिला माने गणतंत्र एक मुख्य साधन 2 एठारे निर्वाचन पूर्वर लोक प्रतिनिधि माने देथिबा कौन प्रमिजेस प्रतिश्रुति गुड़िक जदि अमल न करती सेठाकार लोक माने उक्त प्रतिनिधि को बहिष्कार करिवार क्षमता धारण करछन्ति उक्त क्षमता को कौन कहा जाए प्रत्याहार कह जाए यह भी स्विट्जरलैंड वर्तमान प्रचलित समस्त प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित किंतु प्रत्यक्ष गणतंत्र तो कौटी ना पिला माने केवल गोटे स्विट्जरलैंड एकमात्र उदाहरण वर्तमान मोट पिला माने गणतंत्र 5टा जो साधन अच्छी ताइरो गोटे 2टा 3-4 मार्क ऊपर ही आसो देश पिला पारे प्लेबिसाइट गोटे अच्छी कौन सीटा जनमत कहले कौन बुझ मुक्त आकाश सभा गोटे अच्छी लैंडस्केप इंडिया जो कहे सीटा गोटे आसो राइट से 2 मार्क रही है 3 मार्क रही पारे किंतु या छाड़ा को प्रश्न उठुनि पिला कहीं सब क्वेश्चन पेपर निश्चित भाव जिनदेले थाए
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ଲେବିସିଟମ୍ରୁ ଆଣିତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଅଛି ତୁମେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଲେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୁଝିଲ ନା କୌଣସି ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ତଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଏ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବହିରେ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାଟା ମୋର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବୋଲି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା କ'ଣ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ର ରିଭର୍ସ ଭଳିଆ କଥା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ରେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ମାଗିବ ଆଉ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଇନ ଟିକେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେଠାକାର ସରକାର ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଓକେ ବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲିବେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା 7th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବୋଲିକି ଆସିଥାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ 3ଟି ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା କଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 7ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତାପରେ ସେ 3ଟି ତାଲିକା କ'ଣ 3ଟା ତାଲିକାର ଗୋଟେ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଆସିବ ନହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କ୍ଷମତା ବୋଲିକି ସେଇଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ 4th one is residuary power that residuary power is often coming in the examination ବେଶୀ ଆସୁଛି ତ ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 248 ରେ ସେଟା ଅଛି ପିଲା ତ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ପଡ଼େ ତ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 3ଟି ତାଲିକାରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ରିଜର୍ଭ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାଏ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଉକ୍ତ ତାଲିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କୁହାଯାଏ ଏହାର 69ଟି ବିଷୟ ଅଛି କେତେଟି 99 ଆଇଟମ୍ସ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଅଣ୍ଡର ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ 4ଟା ଲେଖିକରି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ରେଲୱେ ଦେଖ ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା पोस्टल सर्विस तुम सेंट्रल गवर्नमेंट ना एयरलाइन तुम सेंट्रल गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे कौन कौन आस टेलीफोन सेंट्रल गवर्नमेंट ना इत्यादि बोल दो डिफेन्स बोले प्रतिरक्षा इत्यादि बोले ऑल कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट नेक्स्ट जो राज्य तालिका पढ़ले भी से फर्स्ट लाइन टा सेम रहिबो 7ମ अनुच्छेद सेम रहिबो जो तालिका गुड़िक राज्य सरकार अधीन रही है राज्य सरकार उक्त तालिका उपर आईन प्रस्तुत करे लिखिदेव 60 आइटम अच्छी लिखिदेव ता भर कृषि शिल्प आउ जलसेचन पशुपालन इत्यादि लिखिदेव 4टा लिखिदेक इत्यादि लिखिदेले होगा कि आउ गोटे पॉइंट तुम लिखिपार यह संपूर्ण भाव राज्य सरकार को दिगले बेले बेले केंद्र सरकार कौन कर राज्य तालिका उपर आईन तैयारी कर व्यवस्थापिका संपर्क तुम आस तो ये प्रश्न है बेले 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 केते बेले सो केते बेले केंद्र सरकार राज्य तालिका उपर आईन तैयारी कर जरूरीकालीन परिस्थिति पड़छ जातीय जरूरी हो राज्य जरूरी हो आर्थिक जरूरी हो यही समय आओ जदि अंतर्जातीय चुक्ति स्वाक्षर करवा से समय जदि धारा 249 अनुसार राज्यसभार 2/3 सदस्य माने अनुरोध करेंगे संसद को आज्ञा राज्य तालिका अमुक विषय पर आईन तैयारी करूँ तेज जाकर से तैयारी कर अदरवाइज ना पिला ओके सो ये तालिका विषय नेक्स्ट चलो देखा ग्राम सभा पल्ली सभा यहाँ गोटे ये ग्राम पंचायत
ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ତ ଆମ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଯିବା ଗ୍ରାମ ସଭା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଲେ କ'ଣ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଗ୍ରାମ ସଭା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଏଇଟା ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ସଭାଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତର ତାଠୁ ଛୋଟ ତେଣୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସାବାଳକ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ସାବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଭେଲରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଗଠିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲେଭେଲରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗଠିତ ରାଇଟ୍ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ସଭା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଫେବୃଆରୀ ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭାଟା କେବଳ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥରକା ବୈଠକ ବସିବ ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବ ତାର ଅନୁମୋଦନ କରିବାଟା ଗ୍ରାମ ସଭାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାତୀୟ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖ ଆମେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ 2ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ ଲଢ଼ିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତି ତୁମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମା ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଜେଡି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ନାହିଁ ଗୁଜରାଟରେ ନାହିଁ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସରକାର ଗଠନ କରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଥିବ ବିଜେଡି ଟିଡିପି ଏଆଇଡିଏମକେ ଡିଏମକେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଡିଏମକେର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଣିନେତ୍ର କାଚକମ୍ କୋଉଠର ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବୋଇଲେ ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मणिनेत्र कचकम ये भी तमिलनाडु करुणानिधि करथिला नहीं यहाँ जयललिता करथिला डीएमके करुणानिधि दुईटाक स्टेट मन रख कहीं गोटे स्टेट को राज्यर ओके वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र दुर्बलता यहाँ मुझे प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन कर पाने तुम से देखिद ना लिखिदेव कौन अच्छी यह व्ययबहुल अच्छी जरूरीकालीन परिस्थिति उपयुक्त नुहे एठारे दल कंदल लगी रही है एठारे तुम एक दलीय एक छत्रवाद भय थाए ये दुर्नीतिग्रस्त लिखिदेव कार्य विलंब हुए लिखिदेव नेक्स्ट क्वेश्चन आइला लिंगगत वैषम्य पे लिंगगत वैषम्य गोटे बोले जेंडर इनइक्वालिटी आ गोटे रहा तुम ग्लोबल इनइक्वालिटी ये पॉलिटिकल साइंस इनइक्वालिटी को लेकर ये दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट तो जेंडर इनइक्वालिटी को मैंने कौन लिंगगत वैषम्य बोले समाज रे स्त्री और पुरुष मध्य भेदभाव को लिंगगत बोली कहुए से वैषम्य बोले माने निजर अधिकार और सुजोग अनुभव करने दृष्टि नारी माने पुरुष ठारू कम मन करती तेणु से विप्लव करती जोटा से नारी पुरुष भेदभाव को लिंगगत वैषम्य भेदभाव बोली कहुए तो फास्ट लाइन यहाँ लिखिदेव यह गणतंत्र एक मुख्य आह्वान बोली यह पिला माने जाति गठन पर गोटे मुख्य आह्वान पुरुष स्त्री मध्य जो भेदभाव आएगा लिंगगत वैषम्य है से यूनिट रहा नहीं देश गठन उभयंकर भूमिका से इम्पोर्टेंट किंतु गोटे पार्टी जो डिसाइड हो तो विकास हेनी कि गणतंत्र सफल हेनी सो यहाँ मन रखिए।